Hello guys, good morning guys. Welcome back again sa ating YouTube channel na Sweetress Vlog. Update ta sa 9 PM resulta guys, nag pattern sa atong guide ang 735 na dire so 735 naka-pattern sa atong ang calendar guide. Then proceed ta sa pang old na combination. 3 combination only guys no. 735 ang 9 PM resulta guys. Pang 3D og stela atong combination dire guys na atong ginahatag sa atong YouTube channel. May 27, 2024. Din paki-subscribe pa sa hindi pa naka-subscribe sa tong YouTube channel guys no. Din paki-share, din paki-heart rate, paki-like. Din natay per last to guys. Ta mahilig dira mag last to pwede nato tayaan guys no pang old draw. Old draw na combination nato ni. Per last to din base combination. Dili lang to makuha sa 735 din. Dito tayo kukuha sa ano sa calendar guide natin ang mga combination, 3 combination pang old draw na ano natin vlog. Nakapattern ng 735 sa atong calendar guide guys no. Tignan nyo guys so 735 nakapattern, nakabox. Ito yung tinatawag na pattern angle, nakabox siya. Then proceed ta sa pang old draw na combination. Natay last to na ano 38, then 67, then 8, 4 target rumble atong last to diri guys no. Din atong combination diri guys meron tayong ano sa 38, meron tayong 538. Gipictura na ako guys no, gikuha ra akong duha ka combination diri ang 35 538. Then sa last to na 67 meron tayong 467. Then the last meron tayong 684. Target rumble guys no. Good luck guys.